बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ज़ुल जलाल सिंह पाक तो मुकद्दस नाव से यमिस का मेहरबान रहम करन वोल अक दोस्तन मे कमिट कोर्मुत कि कमिटस मे लिखमुत कि लाहस पे करतो कि कत कि लाह क्या गो लाह कत कन कर या क्या माने लाह करनस तो अय दोस्त मान तरफ से गोडनेथ लोल बरस तो माही बरस सलाम चोन नाव मे याद कि चोनिस खिदमतस मज बह हाजिर तो मे पानस ये तगी अल्लाह ज़ुल जलालस मेहनत मंगित सा कत कर बह तह नाजरीन सह बोज ला मौजूद अल्लाह फकीरी हुंद आफ्ताब हजरत शाही शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह फरमान कि लाह कर स पानस शाह बन खेर बोन वालेकुम सलाम इस बात तो बेस जय अमसी पाई बड़िस अजमत वलिस अल्लाह ताला सनिस आशिक सुन कलाम कि तम शाही लाह कर गमस तो शादी जेर बम रोज रोजान अगर हकीकत से सनो ठंड दिली सान करो गौर फिक्र तिकाज यह गौर फिक्र सोरे बाजार अमी फकीर हिंद आफ्ताबन फरमोत अकल पकन शक्ल त्रोम रूजुस तथ आलमस जमा सपद शमश सबू लछस अक मिसाल हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोत तफरुकुन सात मिन इबादतिन सलीम अकि लम्हो गौर फिक्र सास वरी किस इबादत अफजल लिहाजा यह सोरी मान लिख गौर फिक्र कुई आलम अगर गौर फिक्र करो तो यमो अल्लाह ताला सो आशको सोरी थोमुत रईत यानी युद कलाम अकोई कलाम अगर तुलो तो सानी लाइफ हिंद खतर सठा कत साइडस गस कत पन महबूब रजन अस कत पन खुदाय रजन सो यमो थोमुत वनित बराबर तवे शाही शमस फरमान कि लाह कर पानस शाह बन खेर बोल ला मौजूद अल्लाह कत लाह तथ सरसे ये इंसान ये रूटीन बना तथ सरसे लाह अश्क किस मामलस पे बह कत कर बाकी नबर सोन दुनिया यह तिथे कन पकन आय पकन ईमानदारी सान पन दुनिया जरूरत को ज्यादा न कह चीज तलब कर क्या सोन पीर कामिल हजरत जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमान कि जरूरत को ज्यादा ये सह जहर सह मारी से जरूरत मुताबिक कर सा हर कह चीज इस्तेमाल तो पन दुनिया गसन जरूरत मुताबिक कूत लगे जरूरत तमे एतबार पन जिंदगी गुजारें ईमानस पे रोज अगर फाक लगे तो बेईमानी हूं रिजिक खोन कह अगर फरन वराई पे पकुन तो कर बर्दाश्त बेईमानी हूं रिजिक हासिल कर सह नब्र मालूम मगर ये इंसान अशकस अंदर अचन अत सरसै रूटीनस लाही गसन जस त रूटीन वन तिज आशिक यम सात लाह कर अमिस गि पन रूटीन पे नीर अंदर मगर गथ लाइन सत जुड़ित यस जन आशिकन हज लाइन अल्लाह ताला सन वलियन हज अवलियान हज लाइन नबर गि मगर नीर गस अलग लाइन पानस तिज नबरमिस पे यीतिस कालस कर तोताम मान लिख नकल पानस फिक्र तौर तवे हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमान कि लुकह लागन मसबर चाव यम कोर बुंगुल तो सु हसा कर क्राव अत इंसानस बराबर फिक्र तरन कि कुरस पे गस इंसानस पन लाइन अथी यथ पे यह फैज गि तमिस लाह कर कत लाह कर सात ओतत वोत गो सरसे लाह पत तिज तमे शाय लाह कर गमस तो शादी जेर बम गस बोजान या रोज बोजान गसा खुशी निश तत अपोर तो गम निश यानी न गई तारीफों सत खुश
نہ گژھِ زیادٕ دُکھی اگر ژےٚ کانٛہہ کہلایہِ سُہ روزِ سا ییٚتھۍ عالمس سۭتۍ جُڑِتھ مگر سٮ۪ٹھاہ افسوٗس چھُ مےٚ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد واریاہ دوس چھِ مےٚ فون تہِ کران اوترٕ سپدیو مےٚ سرینگرُک اکھ لڑکہٕ تٔمۍ تہِ ووٚن مےٚ دوٚپُن مےٚ حظ چھُ یہِ عالم چلان بہٕ چھُس آسان ذِکر تہِ پتہٕ کران تمہِ ساتہٕ مےٚ دوٚپمَس یہِ کٔمۍ مےٚ ووٚنُے دوٚپُن یُس حظ مےٚ رہبر چھُ بہٕ کیٛاہ ونہٕ ہا پتہٕ تٔمِس مرحبا چھُ تٔمِس رہبرس تہِ ییٚمۍ أمِس یہِ ووٚن کہِ دۄدس سۭتۍ رلاو ژٕ وۄنۍ آب یعنی اِمامس پٔتۍ کِنۍ بولُن یہِ چھُ توہیٖن نیٚبٕرۍ تہِ چھُنہٕ شریعت امیُک اجازت دِوان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عالم سٹارٹ گژھِ لا موجوٗد اِلاللہ چھُ کیٛاہ آواز چھِ اِلاللہ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یِہے آوازٕے ییٚلہِ لا گوٚو اِلاللہ آیہِ آواز آیہِ أمِس منٛز حقٕچ آواز پتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس کرُن پتہٕ چھُ أمِس روزُن اتھ سۭتۍ جُڑِتھ وۄنۍ چھِ اَسہِ اکثر پرابلم گژھان أسۍ چھِ کٔژِ پٲٹھۍ گٲنٛٹس ڈۄڈس گٲنٛٹس اتھ سۭتۍ جُڑان تہٕ آیہِ نیٖرِتھ لٲگۍ ارسرن نیٚبرۍ کِنۍ گۄنہِ کرنہِ پتہٕ چھِ أسۍ اکہِ دۄہ آسان أکِس پیٖرس پتہٕ دربدر بیٚیہِ دۄہ بیٚیِس پیٖرس پتہٕ دربدر بیٚیہِ دۄہ ہور بیٚیہِ دۄہ یور أسۍ چھِنہٕ اتٮ۪تھ واتنارٕے کران تیُتھ بول گوشو بوز کرو یُس نہٕ کھری زانٛہہ تیُتھ بُلبُلا رچھ پنجرس منٛز یُس نہٕ مری زانٛہہ یُتھ اتھ قۭمتھ دیُن چھُ اتھ آوازِ سُہ چھِنہٕ أسۍ دِتھ ہٮ۪کان أسۍ کینٛہہ تیوٗت چھِنہٕ اتھ واتنار اتھ کرٕنۍ کینٛہہ نتہٕ چھُنہٕ کُنُے گژھُن حضرت واضح محمود صٲب چھُ فرماوان کانے بوز آنگنے قۭمتھ مےٚ کر کم ونے کیٛاہ خٲلۍ کانٛہہ جوہر نہٕ آسہِ مگر أکِس طویٖل وقتس چھُ عاشقس اتھ سۭتۍ پیوان جُڑُن أکِس طویٖل وقتس منٛز یُس مےٚ پنُن اکھ سونٛچ اکھ چھُ یِہے آوازٕے چھِ پتہٕ انسانس اعلیٰ سونٛچ پٲدٕ کران تھوٚد سونٛچ ییٚمہِ سونٛچُک نہٕ بیانٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ مگر ییٚلہِ أکِس طویٖل وقتس یتھ سۭتۍ جُڑِتھ روزِ ییٚتٮ۪تھ تہِ أمِس موقعہٕ مِلہِ تتٮ۪تھ گژھِ آسُن یہِ أتھۍ آوازِ سۭتی جُڑِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس موقعہٕ مِلہِ تِکیٛازِ پنٕنۍ کٲم کار تہِ چھُ اَسہِ دُنیہُک یہِ تہِ چھُ کرُن ضروٗری اتھ نہ ہٮ۪کو انکار کٔرِتھ تِکیٛازِ انسان گوٚژھ بنُن دُنیاہس منٛز دِنہٕ والیو منٛز نہ کہِ گوٚژھ بنُن رٹن والیو منٛز یہِ گوٚژھ آسٕنۍ انسان سٕنٛز کوٗشش تہٕ پتہٕ یوٗتاہ تہِ تمہِ ژھٲنٛڈِتھ موقعہٕ مِلہِ تہٕ تیوٗتاہ اوس أمِس أتھۍ سۭتۍ جُڑُن تِمو رُٹیٖنو نِش چھِ دِل ہٹاوُن یِم انسانو رُٹیٖن چھِ بنامژٕ وارٕ سمجھ اے دوست اتھ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد شیر مولایہِ کاینات فرماوان دپان ژھٕن ہر کانٛہہ چیٖز سُہ پھٕڑٲیِتھ یُس تہِ انسانو ییٚتہِ رُٹیٖن چھِ بنٲومٕژ مگر دل بہٕ پھٕڑاو کیٛاہ یہِ چھُ اللہ ذوالجلالن بنومُت لہذا کٔرِتھ انسانن ہٕنٛز رُٹیٖن ہٹاو کر لا ییٚلہِ ژٕ یوٚتتھ واتکھ کر تِمن رُٹیٖنن سارنٕے لا گژھی نہٕ کانٛہہ نۄقصان روز أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ انشاء اللہ الرحمان یِہے آواز انہِ ژےٚ منٛز پتہٕ سُہ اکھ نظام کرِ ژےٚ منٛز پٲدٕ ییٚتٮ۪تھ ژٕ مۄلُل بنکھ ییٚتٮ۪تھ ژےٚ تمام دٲرۍ بلنَے یہِ سُہ اکھ نظام ییٚمیُک نہٕ بہٕ بیانٕے ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ تتھ چھُنہٕ تعریٖفٕے الیومَ نختِمُ علی افواہِہِم زبان کرے بنٛد ییٚلہِ پانس برونٛٹھ کُن کھڑا کرکھ سورہ یاسیٖنٕچ آیت اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونہٕ بہٕ لاہس چھُ معنے مےٚ نِش یِہوے رسمو رِواجو نِش تِمو رُٹیٖنو نِش یِم زن وارٕ سمجھ أے دوست یِم انسانو چھِ بنامژٕ یہِ اللہ پاکن پانہٕ چھُ بنومُت سٲنۍ محبوٗبن تمہِ نِش نہ یہِ انسانو چھُ بنومُت رُٹیٖن وۄنۍ لاگ ژٕ پانے کر کوٗشش وٕچھ انسانو کیٛاہ چھُ بنومُت ژےٚ تری ہُہ بہوٗ فِکرِ تہِ کیٛاہ گوٚو یتھ چھُ اللہ ذوالجلال پانہٕ بناوان ییٚمہِ نٮ۪بر ییٚتہِ چھُ تہِ چھُ انسانو ایجاد کوٚرمُت یہِ چھُ آسان اشارہ سیرُن پتہٕ یہِ چھُ آسان یِتھے کٔنۍ یہِ علم ؤنِتھ أتھۍ کُنتھ یُن یہِ کیٛاہ کرُن پتہٕ سونٛچ أتھۍ کُن مرکوٗز سُے گوٚو لاہس چھُ سُے معنے پناہ شیخس تہِ چھُ پتہٕ لا گژھان فنا فی رسوٗلس تہِ چھُ پتہٕ لا گژھان ییٚلہِ فنا فی اللہس منٛز اژان چھُ یعنی اللہ ذوالجلال سٕنٛدٮ۪ن صِفاتن انٛدر اژان چھُ انسان صِفاتن انٛدر صِفاتن ہٕنٛز کتھ چھِ کٔرِتھ بس اتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونو پتہٕ
ون دپن پہ زبان تو پہ صرف محسوس کرن زبان میں عید ات پہ کیا ونو تو من ضرورت تک ہیکو انکار کرت کی توے محبوب فرماون کہ فبیائی علی ربکما تکذبان ثہ کت کرک انکار اگر انسان اکس چیزس انکار کر بیس کیا کر کم سے کم شاہن ہن ضرور شاہ تو ات میں ہیکو انکار کرت ون کی لوگ لیکن کہ کوشش سا انسان سن بیکار مگر بہس نا ات سی ویڈیو تراون ہے انسان سن کوشش نشہ لگن خبر تم کم ان وان یہ سوچن بہ مان یہ قتل یہ سوری کوشش کیا اگر یہ توڑ اگر بہ ات وضاحت کر دنیا لگ نار یہ کیا قصہ تیز ادل بدل سورسے تیز میون جلال صاحب مصنوعی پاکس من ونان دپان الٹی کھیل ہے یہ ہسا الٹی یہ سمجھ مت ات کر پھرت ے تری فکری تی کیا گو الٹی کھیل کیا گو کیا ون توے یہ کوشش سوری توے وون سون محبوبن فذکرونی اذکرکم فذکرونی اصل اندر سوری یہ پوشید کرت مے پتہ کینٛژ کالہِ پٲدٕ کوٚر بیٚیہِ نعم صٲب صٲب مےٚ تس بخشو یورٕ پٔژھۍ ریت رٔچھرِتھ بٔڑرِتھ تام درکار کیٛاہ کوٚرُن پتہٕ تہٕ کیٛاہ آز درکار اتھ چھِ ذہیٖن لُکھ لگان ذہیٖن یِمن اللہ ذو الجلالن اکھ مانوی آسہِ عطا کٔرمٕژ تِمے چھِ اتھ لگان سمجھ تِمے چھِ ہٮ۪کان یہِ سمجھِتھ دپان نعم صٲبن کیٛاہ کوٚر پٲدٕ کیٛاہ آو أمِس درکار نعم صٲب کیٛاہ اوس تیٚلہِ پانہٕ یہِ چھُ اکھ سُہ بحث یُس نہٕ ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کو موبایلس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ یہِ کٔرتھٕے یہِ چھُنہٕ تیٚلہِ سیوٚدُے قٕصہٕ تراوُن مارکیٹس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ بہرحال تُہۍ چھِو سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو سمجھدار سمجھن وٲلۍ تُہۍ ہیٚکِو سمجھِتھ اِشارٕ کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ بس یِہوے اکھ وتھ چھِ یتھ سۭتۍ چھِ جُڑِتھ روزُن اتہِ چھُنہٕ ہٹُن کینٛہہ أتھۍ دروازس تل چونٛٹھ دِتھ بِہُن أتی اوس اصحاب کہفن ہُنٛد ہوٗن چونٛٹھ لگٲیِتھ أتھۍ دروازس تل پتہٕ آیہِ تٔمِس تعریٖف کرنہٕ اتہِ چھُنہٕ ہٹُن کینٛہہ اتھ سۭتۍ چھِ جُڑِتھ روزُن کانٛہہ سامان سُہ ژھانڈُن پھمب ژھانڈُن یا کانٛہہ سامان وٕنکٮ۪ن چھِ بازرٕ تہِ یِوان تِم کن کرٕنۍ بنٛد کالچن شام پتھ کُن رات گُزارٕنۍ ییٚتھۍ سۭتۍ صبحن 8-9 بجہِ تام یوٚتام پنُن دُہُک کار گژھِ شروٗع ییٚلہِ اتھ سۭتۍ انسان اکھ طویل وقت چھُ گُزاران ادٕ چھُ یہِ پنُن نِکھار انان انسانس اندر سُہ نِکھار ییٚلہِ آو بلے انسانس پتہٕ سٲری دٲدۍ أمِس چھُ سورُے عیان گژھان یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ دپان کیٛاہ قٕصہٕ چھُ کیٛاہ چھُ قۄدرت کیٛاہ چھُ کِتھ کٔنۍ چھُ خلقیت کیٛاہ چھُ عالم بہٕ کُس چھُس مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس پٲدٕ کِتھ کٔنۍ آس بہٕ کرنہٕ أمِس چھےٚ سٲرسٕے واش نیران ہاونہٕ چھُ أمِس یہِ یِوان یِتھ کٔنۍ ٹی وی یس سکریٖن چھُ چلان یِتھے کٔنۍ چھُ أمِس ہاونہٕ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس پتہٕ وٕچھ سا کیٛاہ دٔلیٖل ٲس تِکیٛازِ کھٔٹِتھ ما چھُ مگر زٲوِل زال چھُ اَولہِ کھۄتہٕ چھُ زٲوِل صوٗرتہٕ اتھ چھُ برونٛٹھ کَنہِ مگر غفلتُک پردٕ چھُ أچھن پٮ۪ٹھ أتھۍ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ وجوٗہات چھِ یِہوے أسۍ چھِ یتھ سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ ٹایم گُزاران چھِ سورُے بس امہِ نٮ۪بر ییٚتہِ چھُ زنہِ دربٕدٔری تمیُک معنے چھُ یِہوے وۄپداوُن پانس منٛز یہِ أسۍ امہِ نٮ۪بر کران چھِ تتھ چھُ یِہوے اکھ معنے کہِ یہِ فصل گوٚژھ اسہِ منٛز وۄپدُن یہِ فصل وۄپدیو پتہٕ گوٚو باقٕے ٹھپ پتہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ آسان کرُن گوٚو أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ روزُن حقس سۭتۍ وۄنۍ جُڑِتھ چھُ اتھ کیٛاہ چھُ پتہٕ یورٕ اتھی گوٚو پتہٕ لاہ کرُن سٲرسٕے وۄنۍ چھِ تتٮ۪تھ چھِ أسۍ پننی خیالات دُشمن گژھان تِکیٛازِ بہٕ چھُس پانہٕ تِمو سٹیجو منٛزۍ گُزریومُت تمہِ عالمہٕ منٛز ییٚتٮ۪تھ أسۍ پننی خیالات چھِ ونان کہِ ظٲہِر ما ڈوٚلُس بہٕ تِکیٛازِ عاشق چھُ کٲفِر بنان کافر یہِ زوٗمیُن گوٚو بُت پرستے سجدٕ سوے محرابن تہٕ آے ویس چھُ مےٚ اضطرابن تہٕ اسہِ چھِ پنٕنۍ خیالات تہِ تتٮ۪تھ گژھِ پتہٕ تِژھ پہاڑ ہِش عقل آسٕنۍ یہِ چھُ جلال صٲب لیکھان دپان پہاڑ جیسے عقل چاہیے اب اس کو سمجھنے کے لیے اس پر ٹرسٹ کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہی سچ ہے کمزور عقل چھِ تتٮ۪تھ پھسلان یہِ چھُ بیٚیہِ ژلان نٮ۪بر اورٕ یورٕ دربٕدر اورٕ یورٕ مگر یُس سٹرانگ عقل آسہِ سۄ چھِ أتھی بِہِتھ أتھۍ دروازس تل دیُتُن ٹھُک 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 انشاء اللہ رحمان پتہٕ چھُ دروازٕ کھولان مگر لمبہٕ وقتس چھُ پتہٕ پیوان انسانس ٹھہرُن
30 ؤری 20 ؤری 50 ؤری 40 ؤری 50 ؤری تہِ شاڑٮ۪ن لگان تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ کال آسان طالب پیرس نِش یِنَے تہٕ صُبحن چھُ سُہ دپان ہے بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ اَتھ سۭتۍ جُڑان اَسہِ چھِ صحیح زیٖٹھ پرٛاسٮ۪س اَتھ سۭتۍ پان جُڑاوُن تَوَے چھِ تِمن دٔلیٖلن منٛز ؤنِتھ یِم تِم پرٛانہِ دٔلیٖل چھِ ؤنِتھ کہِ 12 ؤرین ہسا اوس 20 ؤرین ہسا اوس عاشقو لیچھمٕژ کہانی تَتھ منٛز رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سٲنِس ٹٲٹھِس نبیَس کیٛازِ آیہِ 40 ؤری نبوت سونٛچُن گژھِ نا اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ گۄڈَے نبی اوس اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ شک نبوت کیٛازِ آیہِ 40 ؤری یِم چھِ زٲوجہِ کتھٕ آسان تَوَے یہِ چھُنہٕ شاٹ کٹ سفر چھُنہٕ یہِ کینٛہہ چلو امہِ اولادٕے آسٮ۪کھ ژٕ ژےٚ اوسُتھ کُنٹس منٛز لیوٗکھمُت ییٚکیٛاہ لاہس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚتٮ۪تھ کر سا لا سٲرسٕے مسا مان پتہٕ کِہیٖنۍ یہِ نیٚبرِم چھُ یہِ روٹیٖن اَمہِ نِش ہٹاو دِل نتہٕ گژھی گاٹہٕ نہٕ کٕہٕنۍ تعریٖفن تہٕ ہُتھ کہلاونس مہ کھوژ ژٕ پتہٕ کینٛہہ ییٚلہِ ژٕ اوٚتتھ واتکھ جس کو جو کہنا ہے کہنے دو ژٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ سۭتۍ زِندٕ ژٕ چھُکھ تَمی سۭتۍ زِندٕ یُس ژےٚ أنٛدرٕ چھُے حبلِل ؤریٖد ذوالجلال تَمی سۭتۍ زِندٕ چانہِ لیٚجہِ چھُنہٕ کانٛہہ واے ترٛاوان ژٕ مہ کھوژ کٲنٛسہِ کینٛہہ اَتٮ۪تھ ہٹٲیِتھ یہِ سورُے نیٚبرِم سسٹم لُکو روٹیٖنہٕ چھِ بنامژٕ پننی تھٲومٕژ روٹیٖنہٕ بنٲے چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اگر کُنہِ جایہِ غلطی ٲس گژھان تہٕ تتٮ۪تھ ٲسِو درگُزر کران یا تتٮ۪تھ ٲسِو گایڈ کران ہیٚچھناوان ٲسِو کیٛاہ چھُ کرُن یاسیٖن چینل چھِ تُہنٛز تہِ چینل یہِ ونہٕ بہٕ بارہا تُہۍ تہِ کُنہِ انوان کیٛازِ یتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تہِ تُہۍ مہ ٲسِو واریاہ دوس مےٚ وٕچھان یتھ چینلہِ منٛز چھِ آسان تِم تہٕ میٲنۍ تلاش چھِ روزان ییٚتٮ۪تھ تہِ کٲنٛسہِ نِش کینٛہہ پازرٕچ کتھا آسہِ سۄ انہٕ ہا بہٕ تۄہہِ دوستن تامتھ واتناوان لہذا یہِ چھِ تُہنٛز تہِ چینل یہِ چھنہٕ میٲنی یوت چینل کینٛہہ یاسیٖن چینل سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسِو اللہ ذوالجلال سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز رٕتہِ دُعا کران ییٚمہِ چینلہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ سانہِ خٲطرٕ تہِ پوٗرٕ عالمہِ خٲطرٕ کہِ اللہ ذوالجلال بٔرِن سانٮ۪ن دِلن منٛز معرفتُک نوٗر خلقی عظیٖمُک نوٗر محبتُک نوٗر ٲخرس پٮ۪ٹھ جلال صٲبُن قول کہ ہر کانٛہہ موسیقی چھِ شور محبتہٕ ورٲے ہر کانٛہہ رقص چھُ پاگل پن محبتہٕ ورٲے ہر کانٛہہ عبادت چھُ بوج محبتہٕ ورٲے اتھ گژھِ اللہ ذوالجلالس سۭتۍ محبت آسُن تیٚلہِ چھُ یِمن سارنٕے چیٖزن ویلیوٗ اگر نہٕ محبتٕے اوس یہِ چھُ بوجا اکھ تمہٲش عبادت کُنہِ چھنہٕ جمع یہِ چھُ بٔلۍ نقل بور چلو السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ